مولا علی شیر خدا کی والدہ فرماتی ہیں جب حضرت علی پیدا ہوئے تو میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا تھا، ہم بڑے پریشان تھے کہ بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا. پھر حضور تشریف لے آئے، وہ سنا کے سخن دکھلا کے پھبن، مورا پھونک گئے سب تن من دھن. حضرت مولا علی شیر خدا آنکھیں نہیں کھول رہے، کریم تشریف لے آئے اور نبی پاک نے اپنے لعاب دہن سے مولا علی کو گھٹی دی. فرماتے ہیں جیسے ہی وہ لعاب دہن مولا علی کے منہ میں گیا، شیر خدا نے آنکھیں کھول لی اور پہلی زیارت مدینے والے محبوب کی فرمائی. اور پھر انہوں نے حضور کے کمالات کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے نبی پاک کی شانوں کو، عظمتوں کو، بلندیوں کو ملاحظہ فرمایا. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور انہی لفظوں سے آپ کو ملے گی. آپ فرماتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے میں نبی پاک کے ساتھ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں نکلا. حضور جس درخت کے پاس سے گزرتے اعلان نبوت سے پہلے، بات کو یاد رکھیے گا، حضور جس درخت کے پاس سے گزرتے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے، وہی کہتا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کمالات کو حضرت علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی پاک کا اخلاق دیکھا، کردار دیکھا، عظمت دیکھی. نبی پاک کو میدانوں میں دیکھا، جنگوں میں دیکھا، صحابہ کی محفلوں میں دیکھا، مسجدوں میں دیکھا، گھر کے اندر دیکھا، گھر والوں کے ساتھ محبت کرتے ربط رکھتے دیکھا. یہ سارا کچھ جس باریک نظری سے مولا علی نے دیکھا، کسی اور نے اس طرح نہیں دیکھا. جو انفرادیت ان کی ہے وہ انہی کی ہے، کیونکہ یہ گھر کے اندر بھی دیکھتے تھے. اتنا کچھ دیکھنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں، ترمذی میں موجود ہے، فرماتے ہیں دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی پر نبی پاک جیسا نہ پہلے دیکھا نہ حضور کے بعد کوئی دیکھا. حضور کی کیفیات جیسا میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا. شاید یہی وجہ ہے جب کسی نے حضرت علی سے پوچھا نا آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے، حضرت علی نے فطرت انسانی کے عین مطابق بات کی. فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام ہمیں اتنے پیارے ہیں جتنا صحرا کا سفر ہو، گرمی کا موسم ہو، پیاس کی شدت ہو، پانی موجود نہ ہو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے مثال دیتے ہیں. ایک طبی تقاضا ہوتا ہے نا فطرت کا. وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں اب تو خیر اللہ نے مہربانی کر دی، یہ سارے روزے ہی ٹھنڈے گزر گئے، ورنہ وہ کہا کرتے تھے گرمیوں کے روزے ہوتے تھے تو کہتے تھے میرا گلاس سے کچھ نہیں بنتا، جب میں روزہ کھولتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ پائپ منہ میں رکھو اور پیچھے سے ٹوٹی چلا دوں، اتنی سخت پیاس لگتی ہے مجھے، اور میرا دل کرتا ہے کھانا پینا اور نہیں چاہیے، پانی چاہیے، طلب ہوتی ہے نا. یہ اسے اندازہ ہوتا ہے جسے پیاس. حضرت علی مثال دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک ہمیں ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، بہن بھائیوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں، مال سے بھی زیادہ پیارے ہیں. لیکن فرمایا جس طرح صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم ہو، پیاس کی شدت ہو اور پانی نہ ملے تو پیدل سفر کرنے والے صحرا کے مسافر کو گرمی میں جتنا پانی سے پیار ہوتا ہے نا، مجھے اس سے بڑھ کر مدینے والے محبوب سے پیار ہے. یعنی اتنا بندہ سخت پیاسا ہو، اسے پوچھا جائے کہ پانی پینا ہے کہ زیارت کرنی ہے، اسے پوچھا جائے کہ تو نے پیاس بجھانی ہے کہ دیدار کرنا ہے، اگر وہ جواب میں کہے پانی نہیں چاہیے زیارت کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر اسے پیار ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں ہمیں گرمی اور صحرا کے موسم میں پانی سے بھی زیادہ مدینے والے محبوب سے محبت. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کہ بعض اوقات تو وہ وارفتگی بن گئی. ساری زندگی ہم نے یہی سنا ہے الامر فوق الادب، جب حکم مل جائے تو وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے. لیکن کچھ لوگ محبت کے ہاتھوں بے بس ہوتے ہیں. امیر آدمی ہے، مالدار ہے، اس کے ایک ٹیلی فون پہ سارے کام ہو جاتے ہیں. وزادار آدمی، ہر لحاظ سے جان پہچان رکھتا ہے، لیکن اس کا اپنا والد ہاسپٹل میں بیمار ہے اور ڈاکٹر آ کے اسے کہہ دے
बददुआ ही करें, हालात ठीक नहीं, सारी ताकतें भी हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, फिर जब बंदा पूरा बेबस हो जाता है तो आंसू ही बहाता। तो ये जो फिर वो बेबस हो के मुसल्ले पे बैठ के आंसू बहाता है, तो ये उसकी बाप से मोहब्बत होती है कि मेरे जो बस में था वो तो मैंने सारा कर डाला, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा। मोहब्बत जब गलबा करती है तो फिर वो आंसू बन जाती। दरवेश ने कहा था ना, आंसू कुर्बत का सबब होते हैं। जब आपकी रूह किसी की रूह से मिलती फिर आंसू निकला करते, ये कुर्बत का सबब होते हैं। ये मोहब्बत पूरे ज़ौक़ पे आ जाए। हुदैबिया का ना मुआहदा लिखा जा रहा था, जरा ज्यादा गौर से सुनना मैं क्या कहने लगा। काफिरों के साथ नबी पाक का एक मुआहदा सुलह हुदैबिया तय हुआ, वो लिखना था, सुलह हो गई, तय हो गया, अब उसकी दस्तावेजात तैयार करनी थी, तहरीरी सूरत में लाना था, तो लिखने की ड्यूटी मौला अली की लगी। हजरत अली ने लिखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान मुआहदा। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कलमा नहीं पढ़ते थे, बोल पड़े, और जो उनके बाकी नुमाइंदे थे वहाँ कुफार के, वो नुमाइंदे बोल पड़े सारे। वो कहने लगे जी यही तो मसला है माज़अल्लाह, अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह मान जाए तो झगड़ा ही क्या है। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखे, आप लिखे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला और कुरैश मक्का के दरमियान मुआहदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तबीयत की सुलह जो दी है, महबूब है ये अमन वाले रसूल। हुजूर ने फरमाया अली रसूलुल्लाह काट के ना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दो, तो ये रजनी लिखो, सुलह कर दिया। सारी जिंदगी शेर खुदा ने हुक्म माने और डाडे डाडे माने, मैदानों में माने और तलवारों के साए में माने, बर्छियां चल रही थी माने, तीर बरस रहे थे माने। हजरत अली ने हर हुक्म माना है और बसीरो चश्म माना है और दिलो रूह से माना है। लेकिन आज नबी करीम ने फरमाया अली ये रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दो, तो शेर खुदा ने कलम रखा, 2 कदम पीछे हटे, हाथ बांध लिए, वजूद कांपने लगा, कहने लगे सोने नहीं काटा जाता। तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असी हावा नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते ते इश्क पले थल लाया। तन दा सालन मन दी हांडी, असल नूर सबर दा पाया। गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। नहीं काटा जाता हुजूर, कुर्बान जाए। मैंने कहा जब मोहब्बत उरूज पाती है तो आंसू बन जाती है। जब मोहब्बत के हाथों लोग बेबस होते हैं तो फिर तड़प के रोते हैं। नहीं काटा जाता हुजूर, नबी पाक ने ये नहीं फरमाया लिखा जाता है तो काटा क्यों नहीं जाता, ये नहीं फरमाया। हुजूर उस कल्बी कैफियत को जानते, या रसूलुल्लाह नहीं काटा जाता, हुजूर ने फरमाया मुझे दे दो। नबी पाक ने खुद काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दिया, मुझे दे दो। लेकिन हजरत मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत नबी पाक के साथ, हजरत अली का प्यार रसूलुल्लाह के साथ, हजरत मौला अली शेर खुदा, पता नहीं ये हजरत अली का हुजूर से प्यार था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। ये मुस्तदरक में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं 4 लोगों से मोहब्बत करूं, अल्लाह ने मुझे कहा है। हुजूर फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने कहा है इन 4 से मोहब्बत करो, और अल्लाह ने यह भी कहा है मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूं। मुझे भी कहा है इनसे मोहब्बत करो, रब फरमाता है मैं भी इनसे मोहब्बत नहीं, हुक्मन कहा है। कुछ काम हुक्मन होते हैं ना, हुक्मन का है। ये हजरत अली की ना शान थोड़ी इनफिरादी है, हुक्मन का है। या रसूलल्लाह वो 4 कौन कौन है? तो नबी पाक ने फरमाया एक अबू ज़र गिफारी, एक सलमान फारसी, एक हजरत मिकदाद और चौथे मौला अली शेर खुदा। अल्लाह ने हुक्मन का हुक्मन। और हुजूर फरमाते जन्नत भी कुछ लोगों पर आशिक है, जन्नत भी कुछ लोगों की मुश्ताक है। यानी सारे जन्नत पर आशिक है, जन्नत में जाना चाहते हैं। जन्नत कुछ लोगों पर आशिक हो गई है,
जन्नत को शौक है, जल्दी जल्दी है। हुजूर कौन कौन? फरमाया सलमान फारसी, अम्मार इब्ने यासर और मेरा अली शेर खुदा। जन्नत आशिक हो गई है। जन्नत कहती है ये कब आएंगे? जन्नत को शौक है कि अली आ जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया, एक दफा ना, ये तिरमिजी में भी मौजूद है और मिशकात में भी मौजूद है। तर्जुमा अपनी मर्जी के करते रहिएगा घर जाके। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बातों में बंद होती हैं, खोली जा नहीं सकती। चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं बोलन दी, हकीकतें आश्कार कर दे, सदाकतें बेहिजाब कर दे। हर एक जर्रा ये कह रहा है आ और मुझे आफताब कर दे। पर इकबाल कहते हैं मजबूरी बड़ी है, बात खोल नहीं सकते। कैसा दस्तूर जुबां बनती है तेरी महफिल में कि बात करने को तरसती है जुबां मेरी। कैसे खोलूं? खोल सकता नहीं। क्यों? मियाँ साहब कहने लगे मैं दसना क्यों नहीं खोल सकता। ये खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करती, ये बनती नहीं, ये खोली जा सकती, ये मजबूरी होती है। ये मिशकात में मौजूद है, ये तिरमिजी में मौजूद है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रावी है, फरमाते ताइफ वाला दिन था, नबी पाक ने मौला अली को बुला लिया और बुलाकर देर तक हजरत अली से बातें करते रहे, सरगोशी करते रहे, राज नियाज की बातें। थोड़ी देर नहीं, देर तक। बाद में सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आज आपने अपने भाई से बड़ी देर तक बातें की हैं। तो सुनना ये लफ्ज हदीस में मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया मैंने नहीं सरगोशी की अली से, अल्लाह ने की है। मैंने नहीं की, अल्लाह ने की। खुदा खुद मीर मजलिस बूद अल्लाह ने की है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह शरह मिशकात में लिखते, फरमाते दो मतलब है इस जुमले के। एक मतलब तो ये है कि मेरा बात करना रब का ही बात करना है, और दूसरा मतलब ये है मैंने खुद नहीं की, मुझे रब ने कहा है महबूब बुलाना अली को, जरा करना बातें उसके साथ। मैंने नहीं की, मुझे अल्लाह ने कहा है, हुक्म दिया है कि अली से तवील गुफ्तगू, तवील सरगोशियां, लंबी बातें हजरत मौला अली शेर खुदा के साथ नबी पाक की। अब ये जो हदीस है ना, ये आपने लिख के रख लेनी है पास और कभी भूलनी नहीं। लिख लेंगे इंशाल्लाह। मैं तो अक्सर यही कहना याद रखे जी, पहले दिन आखिर लिख लिया जी, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया इल्म को लिख के कैद कर। ये हदीस भूलने वाली नहीं, और ये लिखनी भी है और बच्चों को याद भी करानी है। क्यों लिखनी है, क्यों याद रखनी है, क्यों बच्चों को याद करानी है? मसला ईमान का है, मसला ईमान का है, मसला ईकान का है, मसला अकीदे का है। तिरमिजी शरीफ में मौजूद है। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं नबी पाक ने मुझे ताकीदी हुक्म दिया था। हुजूर ने फरमाया अली तुझसे सिर्फ वही प्यार करेगा जो मोमिन होगा, और फरमाया अली तेरे से बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। मुनाफिक प्यार कर नहीं सकता, उसकी मजबूरी है, और मोमिन अली को छोड़ नहीं सकता, उसकी भी मजबूरी है। दोनों मजबूर है अपनी अपनी जगह पे। हुजूर ने फरमाया अली से मोहब्बत कौन करेगा, बुग़्ज़ कौन रखेगा? दोनों की मजबूरी है। इसको आप देखें ना, परेशान पड़ा हो गया हजरत अली का जिक्र सुन के, तो समझ ले बंदे में मसला है। और जिसको आप समझे ना कि शेर खुदा की बात सुन के चेहरा खिल गया है, जरा तबीयत रोशन रोशन हुई है, जरा दिल ठंडा हो गया है, जरा इसके जिस्म के लू कंडे खड़े हुए हैं, अली अली करके इसके वजूद को ताकत मिली है, जिक्र अली ने इसकी तबीयत को ठंडा किया है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज करके लौट रहे थे, गदीर खुम के मौके पर मौला अली का हाथ पकड़ा, इधर देखो मेरी तरफ। हुजूर ने हजरत अली का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बुलंद किया, और फिर नजर डाली तमाम सहाबा के मजमे पर, फरमाया लोगों बताओ मैं तुम सब की जानों से ज्यादा तुम्हारे करीब नहीं? अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। लोगों ने कहा हुजूर आप हमारी जानों से ज्यादा करीब है। फिर दूसरी दफा फरमाया क्या मैं तुम सब की जानों से ज्यादा तुम्हारा मालिक नहीं, करीब नहीं? या रसूलल्लाह आप जानों से भी ज्यादा हमारे मालिक हैं। हाथ पकड़ा नबी पाक ने मौला अली और फरमाया सुनो फिर, मन कुंतु मौला,
فعلی مولا، جس کا میں مولا پھر اس کے علی بھی مولا۔ ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں اسی، سن لو یار، ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں اسی، من کنتو مولا نہیں بھولنا، اور ساری دنیا بھول جانا پر حیدر مولا نہیں بھولنا۔ مسئلہ تو کھل کے سمجھ آتا ہے نا، ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں اسی، من کنتو مولا، پاوے ساری دنیا بھول جانا۔ دنیا صحابہ اور اہل بیت تو دنیا نہیں نا، وہ تو دین ہے۔ پاوے ساری دنیا بھول جانا پر حیدر مولا نہیں بھول۔